তৃণমূলের মধ্যে দুটো ক্যাম্প চলছে। देयर शुड बी अ नो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन। ये सारे यूथ का जो भविष्य है वो दाव पे है। दे शुड रिमूव दिस पीपल विद इमीडिएट इफेक्ट। लोग कह रहे हैं कि बहुत अभी टाका निकलेगा, बहुत पैसा निकलेगा। हमारी पूरी युवा शक्ति सड़क पर आ गई है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस रिक्रूटमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट इशू। रिगार्डिंग करप्शन, नो, there was never any corruption during the CPM reign. If I was in her place, I think you have to set out a very strong precedent, especially with the chief minister. मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक आदमी या एक मंत्री का पूरा कार्य है। आई एम श्योर दे आर लॉट ऑफ शार्क्स इन्वॉल्व्ड इन दिस। নমস্কার, আপনারা দেখছেন সমাচার প্লাস বাংলা এবং আমি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে সৌভিক। দল তার পাশে নেই, কি হবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভবিষ্যৎ? এইটা কি পুরো একটা শিক্ষা দিল আমাদেরকে? দুর্নীতি করলে তার কি ফল হয়, এই বিষয়ে কথা বলে নেব। আমাদের সঙ্গে বর্তমানে রয়েছেন সিপিআইএম নেত্রী সায়রা শাহ হালিম। প্রথমে আপনাকে সমাচার প্লাস বাংলা স্বাগত। সবাইকে আমি অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। থ্যাংক ইউ। শেষ অবধি তাহলে কিছুই রইল না। এই যে পুরো ঘটনাটা কি শিক্ষা দিল, রাজনীতিতে কি শিক্ষা দিল? এই ম্যাটার অনেক গম্ভীর। ইটস টু ডू विद एजुकेशन। এত বড় স্ক্যাম, स्पेशली दिस इज़ अबाउट एजुकेशन मिनिस्टर। यहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो यहाँ पे एलिज्ड इतनी बड़ी स्कैम। आप देख लीजिए, अर्पिता मुखर्जी के घर से, बाड़ी से गोल्ड बाज निकले, 50 करोड़ निकले, और हमारे जो युवा शक्ति है रोड पर आ गई है, उनको सही से जॉब्स नहीं मिले। कितना ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ फेलिंग द एस्पिरेशंस, इट इज़ फेलिंग द फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ बंगाल, इट इज़ फेलिंग द पीपल ऑफ बंगाल। बिकॉज दिस ये जो स्कैम जो हुआ है छोटा मोटा स्कैम नहीं है। यहाँ पे एक एजुकेशन मिनिस्टर पे एलिज्ड जो है करप्शन के चार्जेस हैं, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है हमारे चीफ मिनिस्टर से कि वो एक कठिन एक निर्णय लें, सो दैट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज इज सेंट आउट। समाज में एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार का शासन चल रहा है वो यहाँ का समाज जो है एकदम टॉलरेट नहीं करेगा। বামেরা একাধিকবার, শুধুমাত্র বামেরাই নয়, আমাদের রাজ্যের বিরোধী দলেরা সকলেই কিন্তু একাধিকবার এই ঘটনার পরে একটাই বিষয় তুলেছিল, তৃণমূলের সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্বকে ইতিমধ্যে পদত্যাগ করতে হবে এবং পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পদত্যাগ করতে হবে। সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব বলতে হয়তো আরও সেই লিস্টে আরও অনেকজনের নাম ভেবেছেন বিরোধীরা। আপনার কি মনে হয় সেই নামের তালিকায় শুধুমাত্র কি পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নাকি আরো অনেক নেতা মন্ত্রীদের নাম আসা বাকি আছে? অনেক নাম বাকি আছে, বিকজ দিস ইজ নট अबाउट वन पर्सन। এত বড় नेक्सस চলছে এখানে कि ये जो है समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी नहीं कर सकते, दे आर अदर पीपल इन्वॉल्व। अब ये कौन से व्यक्ति इन्वॉल्व हैं स्कैम में, वो ठीक तरह से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज AD हैं उनको अपना ठीक तरह से जांच पड़ताल करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कम टू द रूट ऑफ द मैटर कि कौन कौन है, ये क्या नेक्सस है, और कितने घोटाले हुए हैं। ये सब जो है इट शुड बी आउट इन द पब्लिक डोमेन। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই ঘটনাটা অবশ্যই সবার চোখে একটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে দুর্নীতি করলে তার ফলাফল কি হয়। তৃণমূল কংগ্রেস তার ব্যবস্থা নিল, দল থেকে তাকে বহিষ্কার করলো। বিষয়টা হচ্ছে যে এত টাকার কেলেঙ্কারি আমরা দেখতে পেলাম আগের দিন রাত্রিবেলাও যেই টাকার সংখ্যাটা আমাদের সামনে আসলো, গোটা রাত জাগলো বাংলা, টিভির পর্দায় চোখ রাখলো, এত টাকা। মনে হয় যে এই টাকার যে উৎস শুধুমাত্র এই কেলেঙ্কারি থেকেই, নাকি আরও কোনো বিষয় থাকতে পারে, আরও কোনো নতুন কেলেঙ্কারি ইডি আধিকারিকরা উদ্ধার করতে পারে যেটা এখনো হয়তো মানুষের সামনে আসেনি? শুধুমাত্র কি শিক্ষা ক্ষেত্রের থেকেই এই টাকা উদ্ধার হয়েছে? আপনার কি মনে হয়, আপনার কি মতামত? এইগুলো অ্যালিগেশনস যা চলছে, ইন দ্য পাস্ট অলসো हमने जो देखा है, नारदा स्कैम छिलो, शारदा स्कैम छिलो, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। ये जो लोग, जो मंत्री लोग जो इन्वॉल्व थे, उन पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। अभी भी ये निर्णय हो रहा है, बैठक बुलाया जा रहा है कि की करा जाबे, whether he will be in the cabinet, not be in the cabinet, whether he'll be asked to resign, not be asked to resign। এই রকম কি চলছে? मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, এত বড় ঘোটালা। एंड लोग जो है यहाँ पे कोई ठीक तरह से निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ओनस लेना चाहिए जो रूलिंग पार्टी। अभी फ़िलहाल रूलिंग पार्टी कौन है? तृणमूल कांग्रेस है यहाँ पे।
तो तृणमूल कांग्रेस का ये दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है को जो भी उनके मिनिस्टर या नेता के ऊपर इतना बड़ा आरोप जो लगा है, इतना बड़ा स्कैम, उनको लेना चाहिए एक ओनस या ओनरशिप. दे कैन नॉट काइंड ऑफ अब्सॉल्व देमसेल्व्स ऑफ दिस मेजर एलिज्ड क्राइम. আরেকটা বিষয় যেটা আমরা দেখতে পারলাম, তৃণমূলের মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে অপসারণ নিয়ে কিন্তু দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছিল মাঝখানে. এক পক্ষ বলছিল অপসারণ করা উচিত নয়, এক পক্ষ বলছিল অপসারণ করা উচিত তার পদ থেকে. অনেকে বলছিল যে কালীঘাটের তৃণমূল ভার্সেস ক্যামাক স্ট্রিটের তৃণমূল, এই তত্ত্বটা এসছিল. একটা প্রশ্ন থাকবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বললেন যে আমাকে টাচ করতে আসলে আমি কিন্তু ডিটাচ করতে জানি. কি মনে হয় এই ডিটাচ করার মানে দৌড়ে কোন তৃণমূল এগিয়ে, ক্যামাক স্ট্রিটের তৃণমূল নাকি কালীঘাটের তৃণমূল? এটা আমি শুনেছি कि তৃণমূলের মধ্যে দুটো ক্যাম্প চলছে. अब यहाँ पे जो है बहुत इनफाइटिंग चल रही है, ये जो विभिन्न अलग अलग जो कैंप्स हैं, तो ये जो कैंप्स अगर ये अपने में इनफाइटिंग चलती रहेगी, वन डे द पार्टी इज़ गोइंग टू ब्रेक अप. तो ये इस तरह की जो इनफाइटिंग जो चल रही है, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी रूलिंग पार्टी. तो अभी देखते हैं भविष्य में क्या होगा. लेकिन अभी जो है इन लोगों के ऊपर ये करप्शन के ऊपर दो राय है. बट आई फील ये करप्शन का जब चार्ज रखता है, वो भी इतने इम्पोर्टेंट मिनिस्टर के ऊपर, इस बात में दो राय नहीं होनी चाहिए, एक राय होनी चाहिए. देयर शुड बी अ नो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन, विच दिस पार्टी इज़ नॉट अडॉप्टिंग. যখনই নাকি কোনো তৃণমূলের মুখপাত্র তাকে প্যানেলে বসানো হয় সংবাদ মাধ্যমে, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে, তখন ওনার ডিফেন্ডের সময় কিন্তু একটা কথা বারবার তুলে আনছেন যে বামেদের সময় কোনো দুর্নীতি হয়নি, বামেরা কি কোনো দুর্নীতি করেনি. যদি দুর্নীতি নাই করতো তাহলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কেন বলেছিল চোরদের মন্ত্রিসভায় আমি থাকতে চাই না? कैन एनीबडी एलिज इन द CPM regime कि एक भी कोई बड़ा मंत्री वहाँ से, वेदर इट वॉज ज्योति बासु, वेदर इट वॉज बुद्धा देव भट्टाचार्य, वेदर इट वॉज हाशिम अब्दुल हलीम, वेदर इट वॉज बिमान बोस, वेदर इट वॉज मोहम्मद सलीम, और एनीबडी फॉर दैट मैटर हैव दे बीन अक्यूज ऑफ एनी करप्शन? नो. सो यहाँ पे तो भाई एजुकेशन मिनिस्टर थे, नाउ ही इज़ डीलिंग विद इंडस्ट्री, राइट, इफ आई एम रॉन्ग. सो such a big portfolio and he's been accused of this huge scam जो SSC का scam है. हमारी पूरी युवा शक्ति सड़क पर आ गई है to protest against this recruitment, teacher recruitment issue. तो आर की बोला जावे. आई मीन दिस इज़ वेरी क्लियर, ये पब्लिक डोमेन में है जो हादसा हुआ है, जो स्कैंडल हुआ है. एवरीबडी नोज व्हाट इज़ हैपनिंग एंड आई एम श्योर दैट द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विल टेक द ड्यू कोर्स. যেটা 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 একদম পরিষ্কারভাবে একদমই তুলে ধরেছে বিভিন্ন তৃণমূলের মুখপাত্র, যে বামেদের সমাজে এতগুলো কারখানা বন্ধ হয়েছে, সেই কারখানা বন্ধ হওয়ার পেছনে কিন্তু অবশ্যই কোনো না কোনো এই দুর্নীতি লুকিয়ে আছে. কারখানা বন্ধ হয়েছে, দ্যাট ইজ ডিউ টু দি ওয়ার্কার্স পলিসি. वर्कर यूनियन अनेक प्रॉब्लम छिलो, दैट आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट. बट करप्शन जो चार्ज है वो गलत चार्ज है, क्योंकि वहाँ पे कोई करप्शन का कोई ऐसे चार्ज नहीं था. नीति में दैट कैन बी contested, दैट द पॉलिसी और समथिंग पीपल माइट नॉट अग्री विद इट, बट रिगार्डिंग करप्शन नो, देयर वाज नेवर एनी करप्शन ड्यूरिंग द CPM reign. আপনার একটা প্রশ্ন থাকবে, যদি এই মুহূর্তে আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হতেন এবং তৃণমূল দলটা আপনার থাকতো, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের যা অবস্থা, আপনি কি সিদ্ধান্ত নিতেন দলের প্রতি? I think I would have taken a very strong action if I was in her place. I think you have to set out a very strong precedence, especially if the chief minister is to remove all the tainted ministers who are bringing a bad name to the party, because you have to talk and walk with example. আরেকটা বিষয়ে আসবো, যে বিষয়টা হচ্ছে একটা চাঞ্চল্যকর খবর. মিঠুন চক্রবর্তী আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি একটা বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন, যদিও দল সেটার দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, দলের উচ্চতর নেতৃত্ব, বিজেপির উচ্চতর নেতৃত্ব. 38 জন বিধায়ক তারা কিন্তু 38 জন বিধায়ক তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে কিন্তু তারা সংযোগে আছেন, এবং 27 জন মানে তার থেকেও বেশি হতে পারে, তারা কিন্তু ইতিমধ্যে তৃণমূলের মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরা তারা বিজেপির সঙ্গে একটা
সখ্যতা নাকি বজায় রেখেছে। এই বিষয়টা প্রশ্ন থাকবে, তাহলে কি 2024-এ আগে আবার পালা বদলের বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করতে পারবো? देखिए যা কোনো দল বদল করে देयर इज़ नो कॉन्फिडेंस इन सच पीपल। तो मिथुन चक्रवर्ती भालो एक्टर, बट द थिंग इज़ ही इज़ नोन टू चेंज हिज आइडियोलॉजीज़। तो लोगों पे वो भरोसा नहीं रहेगा अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो एक स्टार हो या एक्टर हो, बार बार अपना जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल बदलते रहते हैं, then they cannot repose the trust in that person. That's all I'll say. Yeah. অনেকে বলছেন, তার সাথে মিঠুন চক্রবর্তীও বলছেন যে এই যে টাকা উদ্ধার হয়েছে, যেহেতু মিঠুন চট্টোপাধ্যায়ের কথায় আমরা, মিঠুন চক্রবর্তীর কথায় আমরা কথা বলছি, সেখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। তিনি একটা মন্তব্য করেছেন যে এত যে টাকা, এই দুর্নীতির টাকা ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে, ক্যাবিনেটের থেকে পাওয়া যাচ্ছে, এটা কি শুধুই পার্থ এবং অর্পিতার টাকা, অন্য কোনো তৃণমূলের নেতা নেত্রীর নয়? এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? See, right now मैंने बोला है जैसे इट्स टू अर्ली टू कमेंट, अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, तो इस पे अभी बोलना ठीक नहीं होगा। आई थिंक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने चाहिए, देन वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टॉक। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक आदमी या एक मंत्री का पूरा कार्य है। इट इज़ अ वेरी बिग स्कैम एंड इट लुक्स लाइक अ नेक्सस। आई एम श्योर दे आर a lot of sharks involved in this, and I think let the law take its course. আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ গোটা ভিডিওটি দেখার জন্য, এবং অন্যান্য সব খবরের আপডেটস পেতে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে আমাদের ফেসবুক পেজ, লাইক করতে ভুলবেন না আমাদের ফেসবুক পেজ, এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। ক্যামেরায় শুভঙ্করের সঙ্গে সৌভিক, সমাচার প্লাস বাংলা, কলকাতা।